अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आज हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है मंडी बहाउद्दीन, खारियाँ, गुजरात, झेलम। अगर आप इनके गिरदो नवाह में मौजूद हैं, इन इलाकों से आप वाबस्ता हैं, यहाँ के शहर और गांव में रिहाइश पजीर हैं और आपको रिश्तों के हवाले से परेशानी है, फर्स्ट मैरिज या सेकंड मैरिज के केसेस हैं, लेट मैरिजेस हैं, आप किसी भी कौम, किसी भी कास्ट से ताल्लुक रखते हैं या आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कारोबारी शख्स हैं, आप जमींदार हैं और आपको या आपके किसी भी फैमिली मेंबर को रिश्तों के हवाले से मसला मसाइल है, तो आप अल हुदा मैरिज ब्यूरो से कांटेक्ट कर सकते हैं। अल हुदा मैरिज ब्यूरो व्यूअर्स एक ट्रेडमार्क कंपनी है, पाकिस्तान के अंदर होल ऑफ द पाकिस्तान में सर्विस प्रोवाइडर हैं, बैंक अकाउंट कंपनी के नेम पर है और एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया नेटवर्क है जिसकी मदद से हम गांव के, शहर के और मुख्तलिफ एरियाज में रहने वाले लोगों के रिश्ते करा सकते हैं। हमारे पास फॉरेनर्स के रिश्ते भी मौजूद होते हैं, फर्स्ट मैरिजेस केस भी होते हैं, लेट मैरिज केस भी होते हैं। आप हमसे खुद जो है प्राइवेसी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए हमसे राब्ता कर सकते हैं। आपकी डिटेल जो है किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पर जो आपकी इजाजत के बगैर नहीं डाली जाएगी, उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। जितनी इंफॉर्मेशन आप अलाउ करेंगे सिर्फ वही इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर लगाएंगे जिससे कि जल्द से जल्द आपके लिए बेहतरीन मैच बनाए जा सकते हैं। व्यूअर्स, लोग क्या करते हैं, जो चलते फिरते लोग होते हैं या अनऑथोराइज्ड मैरिज ब्यूरो होते हैं, उनके हथे चढ़ जाते हैं और फिर वो रिकॉग्नाइज्ड कंपनी से भी सर्विस लेते हुए कतराते हैं। तो रिकॉग्नाइज्ड मैरिज ब्यूरोज की मैं बहुत सारी वीडियोस में डिटेल बयान कर चुका हूं कि इनकी डिटेल ये है और इन चीजों का ख्याल करें। इन चीजों का ख्याल करते हुए ही आप एक अच्छी कंपनी से सर्विस ले सकते हैं। अल हुदा मैरिज ब्यूरो के 50,000 से 1 लाख तक टिकटॉक के ऊपर फॉलोअर्स हैं। उसके अलावा जो है फेसबुक नेटवर्क भी वसी है, वेबसाइट का नेटवर्क भी वसी है और ऑल ओवर द पाकिस्तान मेंबर्स ऑनलाइन और फिजिकली बैठकर मैच मेकिंग का काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है वो इस वजह से होता है कि लोगों की डिमांड्स जो हैं वो हाई अप आती हैं और इस वजह से मैच मेकिंग का काम 1 महीने से लेकर 6 महीने तक या 1 साल तक भी चला जाता है। रीजन, वजह यह है कि लोगों की प्रोफाइल खुद की इतनी अच्छी नहीं होती या उनकी डिमांड्स ऐसी होती हैं जिस पे वो 2-3 फिल्टर लगा देते हैं और उनको पूरा करना एक इम्पॉसिबल केस की तरफ चला जाता है। इसके अंदर मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। अगर कोई डॉक्टर है, फैमिली के अंदर अगर कोई डॉक्टर बन गया है तो फैमिली वाले चाहते हैं कि बाय कास्ट भी हो और डॉक्टर भी हो और पर्सनालिटी भी जो है वो मैच हो रही हो। उनको अच्छी पर्सनालिटी भी चाहिए होती है, डॉक्टर भी चाहिए होता है और कास्ट भी चाहिए होती है। तो इन चीजों की वजह से मैच लेट हो जाते हैं और 2-2, 4-4, 5-5 साल लोगों को इंतजार करना पड़ता है और एट द एंड फिर उनको जो रिश्ते अवेलेबल होते हैं उस वक्त मौजूद होते हैं, फिर उनसे भी नीचे जाके उनको रिश्ते करने पड़ते हैं क्योंकि उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। लिहाजा मैं तमाम जितने भी पाकिस्तान के अवाम है और तमाम मुसलमान हैं उन सब से वीडियो के थ्रू गुजारिश करता हूं कि वो मैच मेकिंग में प्रोफाइल के अंदर जो डिमांड्स करते हैं उनको कुछ कम करें और दूसरी मैरिज को, दूसरी शादी के रिवाज को, कल्चर को फरोग दिया जाए
یہی مسلمانوں کے بقا کے لیے ضروری ہے، یہ نسل انسانی کے لیے ضروری ہے، یہ دنیا اور آخرت کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اس پوائنٹ کو پہ نہیں آئیں گے تو بہت ہماری نسلیں برباد ہو سکتی ہیں، وہ بے رہروی کا شکار ہو سکتی ہیں۔ اسی کے لیے جو ہے، جو اسلام کلچر ہے، اس کو ہماری فیملیز ان کو نہیں دیکھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں، اور پھر کچھ غلط قسم کے جو واقعات رونما ہوتے ہیں ان کے پیچھے یہی ریزنز ہے۔ میں اس بارے میں بہت سی فیمیلز کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں، لیکن وہ بہت سٹرک ہیں اس معاملے میں، اور اسی کی وجہ سے کمپلیکیشنز، لڑائیاں اور تھانہ کچہری، یہ سب چیزیں اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ تو لہٰذا اس کے بارے میں سوچیں، اپنی اولاد، جو اپنی آپ کی اولاد ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان کو بوڑھا نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ ہر کام کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کی ایک ایج ہوتی ہے، اس کو پورا کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں، میں عالم دین تو نہیں ہوں، لیکن قرآن و حدیث کے اندر جتنی جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے لاجکس ہوتی ہیں، ہم ان لاجکس کو نہیں دیکھتے۔ اب یہ بات بہت ہی لمبی ہو سکتی ہے ویڈیو، میں اس پہ آلریڈی بہت ساری ویڈیوز آلریڈی بنا چکا ہوں، اور اس میں گائیڈ کر چکا ہوں کہ نکاح کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اور یہ نہ ہونے کی صورت میں معاشرہ کہاں جا سکتا ہے، یا اس کے کنسیکوینس، اس کے نتائج کہاں تک مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک اسلام کے اندر موجود ہے کہ بالغ ہوتے ہی لڑکی اور لڑکے کا نکاح کر دیا جائے، اور وہ ایج آپ دیکھ لیں، ایج کے پیرامیٹرز دیکھ لیں، ڈاکٹر سے پوچھ لیں، اور پھر جب ہم اس میں ڈیلے کرتے ہیں، اس کو ان میرڈ جو ہوتے ہیں ان کو 30 سال 35 سال تک کو لے کر جاتے ہیں، تو یا اور لیٹ کرتے ہیں، تو اس سے بہت ساری کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمارے بزرگوں کو سمجھنا چاہیے، اگر ہم اب نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا قبروں میں جا کے سمجھیں گے؟ اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ جب تک یہ سانسیں ہیں، ٹھیک ہے جی، تب تک موقع ہے۔ جہاں سانس کے اینڈ ہونے کی بات آ گئی تو وہاں راستے سارے بند ہو چکے ہوں گے، کیونکہ موت کے بعد کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، موت کے بعد کا آگے کوئی تدبیر نہیں ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم کچھ کر لیں، سوچ لیں، تب تک ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ اور صلاحیت سب کچھ دی ہے، اسی لیے میں ہر ویڈیو میں بارہا دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی تک کو پروموٹ کرتا ہوں۔ اس لاجکس کو میں بیان کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور ایسے جو مرد اور خواتین و حضرات جو اس کی ڈینائل کرتے ہیں، جی کیوں ہونا چاہیے، ایسے یہ ہونا چاہیے، وہ معاشرے کے اندر آنے والے جو واقعات ہیں اور جو پرابلمز آ رہی ہیں ان کو وہ نہیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں تک کہ کچھ ایسی فیمیلز جو عالم دین اپنے آپ کو کہتی ہیں، قرآن و حدیث کی پابند کہتی ہیں، اگر ان کے سامنے بھی یہ بات رکھ دی جائے تو ان کو اس حد تک غصہ آتا ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ یہ معاشرے کے بگاڑ کا ذریعہ ہے، اس سے کیا چیزیں جنم لیں گی وہ آپ سوچیں، بیٹھ کے معاشرے کو دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ فرینڈ شپس اور یہ چیزیں معاشرے کو تباہ کر دیں گی، معاشرہ ان چیزوں کی طرف چلا جائے گا، ناجائز تعلقات کی طرف جائے گا، اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا، نہ صرف یہ دنیا کی زندگی بلکہ آخرت کی زندگی بھی۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اس میں سوچیں۔ یہ جو لڑکیوں کی عمریں اتنی زیادہ کی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں بھی سوچیں۔ آپ مردم شماری کرا لیں، مرد کی تعداد گنوا لیں، عورتوں کی تعداد گنوا لیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ رب العزت کسی کے اوپر جو ہے وہ بوجھ نہیں ڈال سکتے، ان کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، قرآن و حدیث کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ معاشرے کی بگاڑ کی صورت میں کیا ہوگا؟ ہم اخلاقیات سے نیچے چلے جائیں گے۔ جب ہم اخلاقیات سے نیچے جائیں گے تو کفار یہود و نصارہ ہم پہ حکمرانی کریں گے اور ہمیں اپنا غلام بنا کے رکھیں گے، کیونکہ مسلمان کی جو صفات ہیں جب وہ نکل گئی تو پھر تو وہ جو اللہ کی مدد اور وہ چیزیں ہیں وہ سب پیچھے ہٹ جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے اس کے بارے میں سوچیں
कुछ लोग इसको जो है वो मजाक बनाते हैं। मेरी कुछ मर्दों से भी बात हुई, वो कहते हैं ये तो ज्यादती है, ये जुल्म है औरत के ऊपर। तो वो तो ज्यादती जुल्म तो हम देख रहे होते हैं, हम और मामलात में हमें पता लग रही होती है चीजें कि जुल्म और ज्यादती क्या होती है। फिर सोशल मीडिया पे जब वाकयात आते हैं और ये चीजें आती हैं, हाँ इससे मिसमैनेजमेंट जरूर है, लेकिन अगर एक जगह पे एक चवन्नी का अगर नुकसान हो रहा हो और एक जगह 1,000 का नुकसान हो रहा हो, तो हमें छोटे नुकसान की तरफ जाना है और बड़े नुकसान को बचाना है। बड़ा नुकसान दुनिया और आखिरत की बर्बादी है, माशरे की तबाही है, और उसकी एक ही रीजन है और वो है जिना। अगर इसे ना खत्म किया गया, या ये फ्रेंडशिप और बॉयफ्रेंड और ये इस तरह के नाजायज ताल्लुकात को खत्म ना किया गया, तो माशरा बहुत आगे तक चला जाएगा। अभी भी वक्त है, हम बहैसियत मुसलमान इसे समझना चाहिए, औरतों को समझाना चाहिए, ग्रूमिंग करनी चाहिए, इस पे सेमिनार्स इसके ऊपर बनाने चाहिए और इसके बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए। ये क्यों है? ये सुन्नत का मामला नहीं है। इसको कुछ ये सुन्नत का मामला, ये तो सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। भाई सुन्नत ये सुन्नत ने तो हराम काम इससे होंगे, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सोचना है। ये हमें सोचना है कि ये हराम काम कैसे खत्म हो सकते हैं। ठीक है, लिहाजा वीडियो बहुत लंबी हो गई, बहुत बड़ी इसमें तकरीर हो गई। इसको इम्प्लीमेंट करना और इसको सोचना और ये आम बात नहीं है। इसके लिए मुआशरे के जो लोग हैं, उलमा भी कुछ आवाज उठाते हैं, ठीक है जी, अच्छा काम करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लेकर आना, ठीक है, वो बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है इस वक्त। उम्मीद है आप लोग अगर मेरे बातों से जो है आपकी मुस्तफीद होते हैं, आप ये यहां से कटिंग करनी है, ठीक है जी। अगर आप मेरी बातों से अगर आप मेरी राय से को एक्सेप्ट करते हैं, तो कमेंट में मुझे बताइए कि क्या मैं ये जो बात कर रहा हूं ये सही है या गलत है। अगर आप मेरी बात से डिनाई करते हैं, तो फिर भी मुझे लाजमी कमेंट के अंदर बताइए कि क्या मुआशरे की इस्लाह के लिए कौन से जो है वो पैरामीटर्स को, कौन से तरीकाकार को अडॉप्ट करना चाहिए। बेहद शुक्रिया, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।